Eh, magkano ba nare-load mo a month? Mas malaki pa sa 300. Mas malaki pa sa 300. 1 month siguro, 200. I know, more. Kasi I can go to 1 day kasi 100 na Wawa. Kasi I use Azitex. I can't use promos here. Thank you, Kuya. First of all. Tinanggal na naman. I can use the memory card. Ano yan? Sinisinok. Asan ka na, Jeep? Asan ang damit mo na? Nasa house, sabi ni Kalilin mo kasi na daw. Hiccups. Baka pakalaman mo yun. Hiccups. Oh, man. Hiccups. I don't I have my hiccups. Nisinda mo. Hic. Kaya nga. Dapat dinala mo na. Hic. 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 Annoying hiccups eh. Behave lang siya. Annoyed na kami sa hiccups eh. Baby. No. Don't have some. Ba't nila inuwi yung gatas? Ha? Oo nga eh. Ayaw na kasi susunod na tayo agad eh. No, 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 no. Okay lang, para mawala yung hiccups. Baka lalong sunod yung Ito pa rin mo. Kutsina, oh. Bakit di mo kumain? Baby! Sige na. Baby! Dahil hindi ka galit. No, 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 no. Wow. Antok na siya ulit. Are you kitty one? Kitty one? Diba din? May na ulit siya.